नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानन्दन प्रभो मम विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार पिलामाने, प्रकल्प उच्च प्राथमिक विद्यालय फटाबाहालर सहशिक्षयित्री मु प्रभाती नंद तुम मानक शिक्षा संयोग कार्यक्रम रे स्वागत करुछि। पिलामाने आज आमे चित्र पठन करिबा। चित्र देखि अक्षर चिन्हिबा, चित्र सहित अक्षर को शब्द को जोड़िबा। देख पिले, अजगर अजगर चित्र देखिथिल आगरु। अजगर कोटा देख, अजगर। आत 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 देख, आत। बरगछ बरगछ। घर घर नहीं, घर घर देख, एटा घर घर। महल महल, एटा महल बड़ बिल्डिंग है। महल एटा देख, घर। हाँ, आम घर बागी घर। सड़क सड़क देख पिले, सड़क। तापरे फल फल, बहुत फल अच्छे देख, फल। वृषभ बलद, वृषभ। ईश लंगलर दंड, ईश। आओ झर झर। देखुच पिले, गार टाणी देखी दिखाई। देख, तुम्हें माने मध्य एपरी गार टाणिब। अक्षर आउ चित्र सहित गार टाणी देखब। जेपरी देख, घर। कढ़। नयन। एक। अक्षर अक्षर देख, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु रु ए ऐ ओ औ। एटा प्रत्येक गोटे गोटे अक्षर अक्षर। हाँ, ओठ ओठ देख, औषध औषध। झर झर। बलद बलद बलद, ए देख, बलद। हाँ, बलद। तो तुम पाई करी दिहाई गोटे देख, तुम्हें एपरी करिब। देख, अजगर अजगर देख, अजगर गार दिहाई। वृषभ बलद। फल घर। बरगछ। हाँ, झर। सड़क। तापरे एटा हला महल। हाँ, गार दिहाई। तुम्हें माने मध्य एपरी गार देव। देख, एटा कौन देख, एटा भल कि देख, अजगर अजगर सहित गार देव। हाँ, एटा सर सर, कहीं गला सर, ए देख, सर। तापरे महल महल। हाँ, खट। अजगर। उई 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 देख, उई। हाँ, उई उई को गार टाणिब। हाँ, चदर चदर को गार टाणिब। ए देख, आ गोटे देख, बलद। झर। ओठ। सर। औषध। घर। नयन। कढ़। एक। भक्षक, ए देख, भक्षक माने जे खाए। देख, बाघटे। हाँ, देख, एटा क्या गोटे धरी खाइबा को। देख, भक्षक। तो तुम्हें माने मध्य एपरी गार टाणिब। हाँ, तापरे देख,
ବଳଦ ବଳଦ ଏଇଟା ବଳଦ ଦେଖ ବଳଦ ଦେଖୁଛ ହଁ ତ ଦେଖ ଦ ସହିତ ଦକୁ ମିଶେଇବ ଦାଗ ଦ ହଁ ସର ଦେଖ ସର ତାଳେ ବେଶ ଶାଗ ହଳ ଦେଖ ହଳ ଏଇଟା ହଳ ହକୁ ହ ସହିତ ମିଶା ଯାଇଛି ହାତ ହଁ ହାତ ଦେଖ ବଳଦ ଦାଗ ସର ଶାଗ ସହିତ ସକୁ ହକ ସହିତ ହକୁ ହଁ ହଳ ବଳଦ ଦେଖ ଏଇଟା ହଳ ହଁ ଗଦ ପଦ ହର ଗଦରେ ଦରେ ଆକାର ଦେଇଦେଲେ ଗଦଟା ଗଦା ଗଦ ଗଦା ପଦ ପଦା ହର ହାର ଅର୍ଥ ବଦଳି ଯାଉଛି ନାଇଁ ମଶା ଶାଖା ଦା ଆ ଶାବଳ ଗହଳ ଚହଳ ଆଦର ମାଦଲ କହିଥିଲି କାଲି ଯେଉଁ ଳ ଶେଷରେ ଥାଇ ଲେଖିବ ଶାବଳ ଗହଳ ଚହଳ ମାଦଳ ଲେଖିକି ପଠେଇବ ହଳ କର ହାଟ ଯାଅ ଶାଗ ବାଛ ଶାଗ ଖାଅ ଶହ ଶହ ଗଛ ଲଗାଅ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଅ ଆ କ ଖ ଗ ଘ ଚ ଛ ଜ ଟ ଠ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ମ ଜ ର ଳ ତାଳବେଶ ଦନ୍ତ ସ ହ ଲ ତ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଦେଖ ଇଟା ଇ ସହିତ ଇକୁ ଗାର ଟଣା ହେଇଛି ଇଟା ଏଇଟା ଇଟା ମଇ ଲଇ ଡବା ଡବା ଦେଖ ଡବା ଡାଳ ପଇଡ଼ ପଇଡ଼ ହଁ ବଡ଼ ଝଡ଼ କଡ଼ା ପଡ଼ା ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଥିରେ ଡ ଆରମ୍ଭରେ ଡ ବା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଡ ଖାଲି ଡ ଲେଖାଗଲା ଆଉ ଏଇଟା ଶେଷରେ ଡ ଅଛି ତେଣୁ ଡ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଗ ସେମିତି ଲେଖୁଥିଲେ ଏବେ ଏତେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିବା ଭଲ ପ୍ରଥମରେ ଡ ଲେଖିଲେ ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭରେ ଡ ଥିଲେ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ତା ତଳେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ବା ମଝିରେ ଡ ଥିବ ବୋଲେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବ ଡ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବ ଦେଖ ଅଦା ଇଟିଲି ଉଇ ଆମ୍ବ ଈଶ୍ୱର ଋଷି ଉରୁ ଏକ ଐରାବତ ଔଷଧ ଓଟ ବାଡ଼ ହାଡ଼ ଦେଖ ଶେଷରେ ଡ ଅଛି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ବାଡ଼ ହାଡ଼ ନଡ଼ା ହଡ଼ା ଡାଲା ଡାଲା ଦେଖ ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ଛଡ଼ା ଖଡ଼ା ଜଡ଼ା ହଁ କଇଥ ଚଇତ ଇ ଦେଖ କଇଥ ଚଇତ ବରଡ଼ା ଚଡ଼କ ଡଗର ପଇତା ଦେଖ ବରଡ଼ା ଦେଖ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଡଗର ଆରମ୍ଭରେ ହେଇଛି ଡ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ହଁ ଚଡ଼କ ମଝିରେ ଅଛି ଡ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ବଇଦ କଲରା ଡାକରା ରାଇତା ତାର ବାଡ଼ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଶଗଡ଼ ଚକ ଅ ଆ ହର୍ଷଇ କ ଖ ଗ ଘ ଚ ଛ ଜ ଝ ଟ ଠ ଡ ଡ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ନାହିଁ ଦେଖ ପ ଫ ବ ମ ଜ ର ଳ ତାଳବେଶ ଦନ୍ତ ସ ହ ଲ ଆଉ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ନାହିଁ ଅରୁକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ନାହିଁ ସେଇ ଅକ୍ଷର ଲେଖିକି ମୋତେ ଦେଖେଇବ ଏଥିରେ ଯାହା ଅଛି ନ ଲେଖିକି ଏଥିରେ ଯାହା ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ନାହିଁ ସେଇ ଅକ୍ଷରକୁ ଚିହ୍ନି ମୋତେ ଲେଖିକି ଦେଖେଇବ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଓଟ ଓଠ ଓ ଆଉ ଏଠାରେ ଥିବା ଓ ଅକ୍ଷରକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇକି ଲେଖିଦେବ ଏଇ ପଦଟି ଲେଖିଦେବ ଓରେ ଓଟ ଓରେ ଓଠ ଓରେ ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ଆଇ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ଅଜା ଆଗେ ନଈ ଗଲା ତ
तो ये ओ गुड़ी को गोल बुलेकी ये पदटी लिखिदेव ओ गुड़ी को गोल बुलेकी मो पाखक पठेब जी पठेब आग ता मुंडरे पाग जी आग लेखिकी पठेब से पुरस्कार पाइब। आउ पिले तुम बही रे तुम उज्जवल बही रे एपरी पेनसिल रे हाँ यहाँ मुझे गार देछि एटा सब गार देव हाँ चित्र सहित शब्द को जोड़ब गार दे मो पाखक पठाइब जी आग पठाइब सी पुरस्कार पाइब। धन्यवाद पिले।